السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم عبد العزيز بن محمد الزهراني من مكة المكرمة. أتيناكم زيارة في الله ومحبة في الله. طبعا أتيناكم قبل 5 سنوات، ولكن نجدد العهد، ولو أني أعتذر منكم جميعا لأني إلى الآن لم أقدم لكم شيئا. Kemudian beliau memperkenalkan dirinya, nama beliau adalah Abdul Aziz Zahrani, beliau dari Makkah Mukarramah. ليس عبد العزيز فقط، أنا اسمي عبد العزيز بن محمد. Abdul Aziz bin Muhammad Az-Zahrani, hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau dari Makkah Mukarramah, dan beliau menyampaikan bahwasanya 5 tahun yang lalu beliau sempat kesini ya, dengan kondisi yang sudah berbeda. Sekarang Masya Allah sudah ada santri. Kalau dahulu pas beliau kesini baru ada SD ya. Makanya beliau ingin memperbaharui jalinan ukhuwah Islamiyah dengan kita semuanya. Semoga demikian kita semuanya termasuk orang-orang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau, kalau antum berziyadah syarah, kalau antum umroh ataupun pas haji, kalau pengen ketemu sama beliau, maka antum bisa datang ke Masjid Haram, pintu 88 yang naik ke atas Malik Fahad. Kemudian beliau di sana ada semacam kayak tempat berbuka puasa. Jadi kalau Senin dan Kamis dan bulan Ramadan, beliau memberikan buka puasa gratis pada orang-orang yang berada di Masjid Haram. Kalau pas beliau nggak kemana-mana, pasti beliau di sana. Kalau pengen nemui beliau pas umrah ataupun haji, maka insya Allah beliau di pintu gate Malik Fahad, naik ke atas, lurus, nanti akan ketemu sama beliau. Masya Allah. الوقت ضيق، لكن أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا جميعا وييسر أمورنا ويهدينا سبل السلام. يا أخواني، لدينا أوقات فاضلة في اليوم والليلة، أوقات تجاب فيها الدعوات، ولكن نحن أحيانا نفرط فيها. Waktu sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas hidup di dunia ini, 1 hari 1 malam saja. Tapi di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita. Allah memiliki waktu-waktu khusus, Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. فأنا أريد الآن أن أذكر نفسي وأذكركم بهذه الأوقات وكيف نستفيد منها وكيف نستثمرها بما ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, beliau ingin mengingatkan kepada kita semuanya tentang waktu tersebut, waktu yang harus kita benar-benar manfaatkan sebelum datang waktu yang harta dan keturunan tidak manfaat di dalamnya. وهذه الأوقات قد قيل أنها 5 أوقات أو تزيد أو تقل، لكن أولها قد يكون أفضلها بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. Kemudian di antaranya adalah beliau menyampaikan bahwasanya di antara waktu-waktu yang paling utama dan paling afdal untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah antara azan dan iqamah. Beliau mengatakan kepada kita semuanya bahwasanya waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي الحديث الطويل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: من سمع الأذان وقال مثل ما يقول وسأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
Kemudian beliau menyampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia menjawabnya, setelah selesai azan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan untuk Rasulullah SAW al-wasilah, tempat yang terpuji, ya. Kata Rasulullah SAW, maka orang yang melakukan seperti ini akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. وهنا وقفة مع الأذان. أغلب الناس يسمع الأذان وهو يتكلم في الجوال، هو يتكلم مع صاحبه، وهذا أضاع فضيلة عظيمة. لذلك أنا أذكر نفسي وأذكركم بأن نحافظ على هذا الوقت. إذا سمعت الأذان توقف وردد مع المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الأذان. ثم تجاوب، ثم بعد ذلك ترفع يديك. ثبت أنه رفع اليدين بعد الدعاء الأذان وتدعو بما شئت. لذلك بعض العلماء فضل الدعاء بين الأذان والإقامة على قراءة القرآن. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan doa di antara adzan dan iqamah, maka memperingatkan kepada kita semuanya, jazakallahu khair, kadzalika khalaftu ana nafsi, yani idza sami'tul adzan qad istaghaltu bi al-jawal kita, masyaallah, jazakallahu khair ala tadhkir wa tanbih. Beliau mengatakan kepada kita semuanya bahwasanya di antara fenomena yang banyak di kalangan kita semuanya, justru ketika pas azan berkumandang, ketika Allahu Akbar, justru kita kadang-kadang malah sibuk dengan ngobrol dengan kawannya. Kemudian sebagian yang lainnya sibuk dengan HP-nya, ya, baca WA, balas WA. Justru ketika pas mendengar azan. Maka beliau mengingatkan kepada kita semuanya tentang utama menjawab azan, tentang keutamaan seseorang melakukan sunnah Rasulullah SAW, menjawab azan dan iqamah. Kemudian setelah itu dia berdoa dengan doa setelah azan. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya dan afdolnya adalah kita mengangkat tangan tatkala pas berdoa di waktu tersebut. Bahkan waktu tersebut adalah waktu yang lebih utama ketimbang kita membaca Al-Qur'anul Karim. بل يا أخواني، أنا رأيت العلماء وجلست مع علماء قبل صلاة الفجر وهو جالس قبل الأذان، يعني بعد دقائق يتوقف عن القراءة ويبدأ في الاستغفار. نعود الآن نخرج قليلا لأنه وبالأسحار هم يستغفرون. فرأيتهم علماء كبار كان يقرأ في المصحف وقبل الأذان ب10 دقائق أو ربع ساعة يتوقف والمصحف على جنب ويبدأ يرفع يديه يستغفر ويدعو إلى الأذان فجر. Beliau banyak sekali bermajlis dengan ulama-ulama kibar di tanah suci. Di antaranya yang beliau sering melihat adalah ulama-ulama tersebut, mereka sudah hadir beberapa menit sebelum azan, ya, di masjid. Kemudian beliau baca Al-Quran sebelum azan. Tapi masya Allah, di antara kebiasaan mereka berhenti tidak membaca Al-Quran, kemudian mereka bersiap-siap untuk mendengarkan azan. Sebelum itu, kira-kira 10 menit sebelum azan, kebiasaan mereka adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astagfirullah. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam Al-Quran biasanya Allah memuji orang-orang yang senantiasa menggunakan waktu tersebut di waktu sahur, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك بعد الأذان كلنا لدينا حاجات ولدينا مشاكل ولدينا هموم، وهذا الوقت قصير من الأذان إلى الإقامة، قد يكون 10 دقائق أو ربع ساعة قصير، فاجعله دعاء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن من الدعاء الصلاة، صلاة ركعتين راتبة الفجر أيضا تعتبر جزء من الدعاء، ولذلك وهي قصيرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخففها،
لكن هذا الدعاء الذي في السجود هو إن شاء الله يكتب لك أجر دعاء بين الأذان والإقامة، فلا تفرط فيه. وإذا صليت لا تقرأ القرآن، لأن القرآن هذا وقت مخصوص للدعاء، وقت هذا مخصوص للدعاء. قد يستجيب الله لك، عندك هم، عندك مشكلة، زوجتك مريضة، ابنك مريض، أخوك مريض، أنت ما عندك عمل، ادعو الله، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. وهذا وقت فاضل. قال صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya kita semuanya memiliki hajat, kita semuanya memiliki kesedihan, memiliki masalah yang begitu banyak. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan emas bagi kita semuanya untuk memanfaatkan waktu yang kadang-kadang cuma 5 menit, ada yang 10 menit, untuk kita memaksimalkan waktu tersebut antara adzan dan iqamah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya di antara bentuk doa tatkala seseorang melaksanakan salat 2 rakaat qobliyah ya, ketika antara adzan dan iqamah. Insyaallah orang-orang melaksanakan salat sunnah sebelum ketika di antara adzan dan iqamah itu termasuk orang-orang yang mendapat keutamaan berdoa, karena memang pengertian salat itu sendiri adalah apa? Doa. Kemudian beliau mengingatkan lagi bahwasanya di antara kita mungkin ada yang menggunakan waktu antara adzan dan iqamah untuk membaca Al-Qur'an. Bukan berarti enggak boleh, tetapi yang paling afdal, yang paling utama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara waktu adzan dan iqamah tersebut. ثم من الأوقات الفاضلة ساعة يوم الجمعة، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا يوم الجمعة ساعة من دعا الله فيها أجابه الله سبحانه وتعالى. واختلف في وقتها، قيل أنها من وقت الأذان إلى ظهور الخطيب، طلوع الخطيب المنبر، وقيل أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا أكثر الأقوال على أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. والناس ونحن جميعا يفرطون فيها. رأيت علماء كبار في السن وكبار في العلم يوم الجمعة يصلي العصر لا يخرج من المسجد إلا بعد صلاة المغرب. بعضهم يرفع يديه من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وبعضهم يقرأ القرآن ويأتي بالأذكار، وقبل صلاة الأذان يرفع يديه ولا ينزلها إلا مع أذان المغرب، لأن هذه ساعة استجاب فيها الدعاء، وكلنا لنا حاجات. وإذا كان أنت عندك حاجات، إخوانك المسلمين لهم حاجات، ادعو لهم. لا تقتصر دائما على الدعاء بنفسك، بل اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالديهم ذرياتهم وللمسلمين، ادعو الناس. Masya Allah. Kemudian menyebutkan di antara waktu yang paling afdal untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di pada hari Jumat. Sebagian orang mengatakan bahwasanya waktu tersebut adalah tatkala pas khatib naik di atas mimbar. Ada yang mengatakan di antara kedua adzan tersebut, di antara kedua khutbah tersebut. Namun riwayat yang paling banyak kita temukan bahwasanya adalah waktu setelah asar hari Jumat sampai waktu maghrib. Maka Masya Allah beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang Masya Allah senior di dalam ilmu, senior di dalam usia, tapi beliau tatkala pas di hari Jumat, kalau kita pun sama bersejadah ya. Ketika pas saya di Madinah dulu, ketika pas di Masjid Nabawi, subhanallah, ulama-ulama dan masyarakat dan para mahasiswa di sana hari Jumat sore itu apa? Masya Allah, mereka tatkala pas sudah 1 jam sebelum adzan maghrib di hari Jumat, mereka Masya Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hendaknya memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Kadang-kadang kita hanya sebatas mendoakan diri kita sendiri, ya, tapi tidak doakan kebaikan untuk orang lain. Doakan orang lain, keturunan kita dan kaum muslimin semuanya dan muslimat, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Ini diantara yang beliau sampaikan dan beliau mempraktekkan. Saya melihat sendiri karena kebetulan saya berteman di WhatsApp ya, jadi gitu ya. Beliau banyak sekali menyebutkan doa untuk kaum muslimin.
hampir setiap tak kala pas saya membaca status beliau itu apa? Doa kaum muslimin. Allahumma fir wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Beliau sangat serius sekali. Maka kita sangat butuh, sangat harus mencontoh kebaikan-kebaikan ini, dan ini merupakan bentuk sunnah Rasulullah SAW. أيضا من الأوقات ومن استجابة الدعاء دعاء المسافر ودعاء الوالد لولده. لذلك نهي لا تدعوا على أولادكم. في ناس لما يسعد رفيق من ابنه عندما يعمل عملا سيء يدعو عليه، وهذا خطير جدا. قد يستجيب الله الدعوة، لكن أدعو لهم بالصلاح وهم مهدد وهم مصلح. Kemudian di antara doa yang mustajab adalah doanya orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Bahkan sebagian orang tua tak lepas melihat anak-anaknya mungkin bersikap nakal gitu ya, bersikap nakal kepada orang lain ya, bikin orang tua yang jengkel. Kadang-kadang dia mendoakan keburukan kepada anaknya. Ini sangat bahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya orang-orang tua, baik itu doa kebaikan ataupun doa keburukan. Maka kita sebagai orang tua tak lepas kita memiliki anak tersebut mungkin ketika pas dia masih anak kecil menjengkelkan, nakal dan lain-lain, maka jangan sampai keluar dari mulut kita ini kecuali hanya kebaikan kepada anak kita tersebut. ثم هناك وقت فاضل وهو الثلث الأخير من الليل، أو كما ثبت في الحديث من تعار من الليل فقام وتوضأ وصلى فدعا استجيب له. Waktu berikutnya adalah waktu sepertiga malam. Sepertiga malam di sini adalah jadi malam dibagi tiga, ya. Maka waktu yang paling afdol adalah waktu sepertiga malam ini. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم هناك يوم من أيام الأسبوع له ذكر مخصوص. من يعرف هذا اليوم؟ يوم له ذكر مخصوص. Beliau melempar pertanyaan kepada kita semuanya, yang tahu mungkin bisa angkat tangan. Satu hari dalam sepekan di sana ada zikir khusus. Satu hari dalam sepekan di sana ada zikir khusus. Siapa yang tahu? أعرفه. Hari apa dan zikirnya gimana? ورد في القرآن. Ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ay surah. Ayo, siapa yang tahu? ذكر مخصوص، اليوم مخصوص. Zikir khusus pada hari khusus. Siapa yang tahu? Salah nggak apa-apa. الأمر في القرآن. Yaumul Jum'ah. نعم أحسنت. يوم الجمعة. Yaumul Jum'ah. ما هو الذكر؟ Zikirnya apa? ممتاز ممتاز. ما هو الذكر؟ يفهم عربية إن شاء الله. يفهم عربية. يفهم عربي؟ أي نعم. ما هو الذكر؟ ما هي الذكر؟ تكلم لا تخاف. الصلوات. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. جزاك الله خير. استريح. اسمه هذا؟ اسمك؟ نعم. محمد dari Rasulullah. ما شاء الله اسمك حلو، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل الأسماء. سماه الله جل وعلا محمد، سماه الله، فاسمك جميل حلو. قال صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحلوة، كان يستبشر بالأسماء. استريح. ما شاء الله. إذن هذا الذكر يا أخوان، الله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيما معناه إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فإذا كان فأكثروا علي من الصلاة فيه. فأكثروا، لم يقل صلوا علي بل قال فأكثروا. Kemudian beliau menyebutkan berkaitan dengan zikir dan waktu yang khusus untuk berzikir tadi adalah di hari Jumat. Lewat firman Allah Subhanahu wa taala, di antara hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
قال فأكثروا علي من الصلاة فيه. ولما سأله الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي كم أجعل لك، يعني أذكار دعاء الصلاة على النبي كم أجعل لك، ربعها قال انزل فهو خير، قال ثلثها قال انزل فهو خير، نصفها قال انزل فهو خير، قال كلها قال صلى الله عليه وسلم إذن tumpah wa yaghfir dhanbuk. Di antara keutamanya adalah bahwasanya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, seberapa saya harus menjadikan di dalam ibadah saya? Sepertigakah? Atau setengahkah? Atau semuanya? Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidaklah seorang mengatakan demikian kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya. في كلام كثير في الصيغة، لكن الصيغة المختصرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، يعني أغلب العلماء على هذا. أما الصلاة الإبراهيمية فهي في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا، هذه في التشهد الثاني من الصلاة. لكن الصلاة المفرد هكذا قال العلماء أنها يكفي فيها اللهم صل وسلم على رسولك محمد وآله. هذه إذا قلتها تستطيع أن تقول في الدقيقة الواحدة 30 أو 35 مرة. شوف كم الساعة، شوف كم اليوم، ولحظة انتظر. قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. صلي 10 100 1000 10,000. فضل الله يا إخوان، فضل الله عظيم، لكن لا يفرقون. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya di antara bentuk salawat di luar waktu salat adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan salawat Ibrahimiyah, walaupun boleh, tapi salawat Ibrahimiyah tersebut kita ucapkan tak kala salat, tapi di luar salat maka kita cukup bersalawat dengan salawat yang singkat. Kemudian kadang-kadang 1 menit saja mungkin kita bisa sampai puluhan kali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Coba dihitung, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa detik itu? Berapa detik? Ya, 1 menit, 30 detik, 60 menit, 60 detik. Sudah berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah SAW? Sudah berapa pahala yang kita dapatkan dari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW? Ya, dalam sehari, masya Allah. Yang Rasulullah mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, 1 kali salawat, maka aku akan membalasnya 10 kali lipat. Masya Allah, luar biasa pahala orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. فإذا استشعرنا هذا الأمر يا أخوان وفكرنا بعقل ناضج نرى أننا جميعا مفرطون، فيجب أن نبادر إلى استغلال هذه الأوقات واستغلال هذه الأذكار يوم الجمعة، لا تفرط في يوم الجمعة. ثم سنأتي إلى كلمة عن هذا. Kemudian kita merasa semuanya kadang-kadang kita sangat tidak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terlalu banyak kita menyanyiakan waktu luang ketika khususnya ketika pas di hari Jumat, padahal pada hari tersebut adalah waktu yang afdal untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. يا أخواني نختم هذا. بعض العلماء يسميه شيطان وبعضهم يسميه رحمن، فهو إن استخدمته في الخير فهو رحمن وقاعدك إلى الخير وزيادة الخير، وإن استخدمته في غير ذلك فهو والعياذ بالله شيطان. الآن هذا أشهر الناس في المساجد، في البيوت، في كل مكان، في الطريق، سبب الحوادث والسيارات. السبب الآن المساجد سبحان الله، في ناس أنا أعرف ناس يعني إذا قبل الوقت الصلاة ربع ساعة هذين قبل الصلاة خلاص إلى بعد الصلاة بنصف ساعة، لأنه أنت الآن يناديك الله
حي على الصلاة، حي على الفلاح، خلاص اتركها، جميع أعمالك ستنقضي بعد الصلاة. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya HP itu adalah apa? Setan. Kalau istilah itu apa? Setan kotak gitu ya. Gitu. Nah, ini seperti halnya dua mata pisau yang bisa kita gunakan untuk kebaikan dan keburukan. Subhanallah, beliau mengatakan bahwasanya fenomena saat ini orang sangat perhatian sekali dengan HP-nya. Orang sangat memiliki perhatian berlebih kepada HP-nya. Di rumah, di masjid, bahkan menjelang sholat dia perhatikan HP-nya terus. Padahal itu merupakan apa? Kadang-kadang kita kurang bisa manfaatkan waktu dengan baik di dalam menggunakan HP tersebut. Maka beliau memastikan kepada kita semuanya untuk senantiasa berhati-hati pada zaman ini berkaitan dengan masalah HP ini, terutama ketika pas di masjid ada adab-adabnya yang harus kita penuhi, harus kita tunaikan yang berkaitan dengan adab-adab dalam masjid. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال عن الضالة في المسجد. لما سأل قال لا رد الله عليك. قال إن سأل فقولوا لا رد الله عليك. فأنت تفتح الجوال وتبحث في جوجل وتشوف اليوتيوب وتشوف الصور. هذه مصيبة عظيمة. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya di antaranya adalah termasuk juga di sini adalah masalah jual beli di dalam masjid, ya. Banyak sekali sekarang orang-orang yang tidak memiliki perhatian bahwasanya Rasulullah SAW tatkala pas ada orang yang melakukan transaksi jual beli dalam masjid, beliau mengatakan bahwasanya semoga Allah tidak memberikan keuntungan bagi Anda. Maka kita harus berhati-hati, ya, bahwasanya sekarang ini gampang sekali kita cari di Google, mungkin cari apa yang kita inginkan dan lain-lain. Beliau memberikan kepada kita semua tentang hal demikian. والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنت في مسجد في بيت الله تؤدي شعيرة، صلاة، فريضة، نافلة، اترك هذا الشيء، أغلقه. إذا انتهت الصلاة اخرج برا، لا تفتح في المسجد، لا تفتح جوجل، لا تبحث عن شيء، لا تبيع، لا تشتري، لا ترسل تجارة، ما يجوز. البيع والشراء في المسجد حرام. Kemudian beliau mengutip sama sebuah ayat Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innahu yattaqul qulub, itu termasuk ketakwaan hati. Maka di antaranya adalah syiar Allah yang paling besar adalah masjid. Maka jangan sampai kita banyak menggunakan waktu untuk HP ketika di masjid. Ketika berada di masjid, maksimalkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyibukkan diri dengan HP yang itu merupakan musibah terbesar umat sekarang ini. هو موقف طريف حصل لي هنا في اندونيسيا. معلش سامحوني. موقف دخلت احد المساجد كان والله دورات المياه، واحنا عادة في السعودية ندخل بالرحلة وانتم من هذه الميزات الطيبة. فاحد المسجد على الطريق وانا ودخلت بالحكاية، فالرجل صرخ علي أحد الأخوة، صرخ بصوت عالي اندونيسي يا رجال. أنا ولما خرجت كان يتكلم علي وينهرني. أنا قلت معلش. دخلت المسجد، سبحان الله في المسجد دخل واحد رن جوال موسيقى ما تكلم، الثاني جوال برضه موسيقى، الثالث موسيقى. قلت لا إله إلا الله. أنكرت علي دخولا كلمت، قلت له بدرج العربي كان واحد بدرج. قلت أنت يا أخي تعال، أنكرت علي لما دخلت بالحذاء دورة المياه، وهذا مكان خلا يحتاج نظافة، ولم تنكر على هؤلاء الموسيقى. فكان يعني وقف الرجل واعتذر مني. Ya, Allahumma aslih. Beliau ada pengalaman yang cukup menarik. Kalau pas beliau kan sering safar gitu ya. Kadang-kadang 3 bulan di Mekah, 3 bulan nanti ke sini lagi gitu kan. Di antara pengalaman beliau adalah bagaimana sebagian warga kita, terutama kalau pas beliau di rest area di kaki jalan dan apa, biasanya orang Indonesia itu apa? Kalau kita ke toilet disuruh lepas sendal. Kalau di Arab enggak. Ya, kalau di Arab enggak ada toilet lepas sendal itu enggak ada. Tapi di tempat kita penjaganya beliau pernah tatkala itu berhenti di sebuah rest area, masuk dengan menggunakan sendal, langsung diteriaki sama penjaganya, ya, dimarahi. Kemudian beliau minta maaf. Tapi setelah pas beliau masuk dalam masjid, masya Allah, sebagian kaum muslimin
yang mereka nunggu sholat ataupun lagi sholat mereka sibuk dengan apa? HP. Ada yang dengarkan musik, ada yang nonton drama, ada yang bermacam-macam. Kemudian beliau keluar dari masjid, dipanggil orang tersebut, wahai si fulan, kenapa kamu mengingkari saya naik apa? Memakai sendal ke toilet? Ini hanya toilet. Sedangkan Anda tidak mengingkari apa? Orang-orang yang berbuat maksiat dengan terang di dalam masjid dengan cara memutar musik dan lain-lain. Subhanallah, ini pengalaman beliau. Kemudian beliau menyampaikan itu, walaupun mungkin nggak paham juga yang jaga toilet, tapi apa? Pahamlah dengan apa? Dengan bahasa isyarat, kayak gitu ya. Akhirnya beliau malu sendiri, yang apa om-om yang jaga toilet tadi malu sendiri, guys. طبعا بالنسبة لنظافة المساجد دورات المياه هذه أنا أضرب بها مثل في السعودية صراحة. اندونيسيا مساجدها نظيفة، دورات المياه نظيفة، يعني بعكس عندنا صراحة للأسف. هذا أنا أضرب بها مثل الأخوة جميعا. Kemudian beliau menyebutkan di antara yang mungkin agak beliau respect ke negara kita adalah kalau di Arab Saudi itu toilet memang agak kotor gitu ya. Dan ini mungkin karena mereka nggak lepas sendal tadi ya. Kemudian masjidnya pun kalau beliau menemukan rapi-rapi gitu kan ya. Sebagian masjid-masjid di di rest area di Saudi sana tidak seperti halnya masjid-masjid di Indonesia yang wangi ya. Tapi sayangnya tadi ya, dalam hal ini tidak diperhatikan dalam masalah adab-adab dalam masjid. Banyak mereka yang menggunakan HP-nya, mendengar musik, bahkan sampingnya sholat ada yang lagi nonton drama, suaranya kencang. Ini merupakan apa? Di antara perbandingan beliau, sisi positif dan negatifnya pengalaman beliau selama melakukan perjalanan. أعتذركم على الإطالة وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وللمسلمين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما ذكرك الذاكرون الأبرار. وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما غفل عنك الغافلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala kebaikan yang banyak. Kemudian beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ada faedah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب